पंचमीर कथाटी अटे भारी सुंदर वार्ता दिए स्वामी स्त्री अभिमान प्रेमर जहाकु जे जेते अधिक भल पाए तो जी ताहारी उपरे सेतिकी परा से रागी थाए रागर सा अभिमान खुशी मिसाई जीवन आज परा हेरा पंचमी माँ लक्ष्मी आसीबे काली आर नंदी घोष को रागे भांगी से देवे स्नान पुनेरे कालिया स्नान करिबा परे जर हेला जाई रहिले अणसरर घरे जर छाड़ी गला पाइले प्रभु नव जौवन बुलिबाकु टिके प्रभुको भारी होइला मन बुलिबाकु जीवा पाई लक्ष्मीको कहिले जाए आजी परा हेरा पंचमी माँ लक्ष्मी आसीबे काली आर नंदी घोष को रागे भांगी से देवे लक्ष्मी को कहिले जाऊची मोहि दी दिन पाई बुलिकी आसीबे टिकी भल लागुनी काई बुलिबा कथा को सुनिकी माँ लक्ष्मी कहिले मु भी तुमर साथी रे चल जीवी ताहिले लक्ष्मी कथा सुनी चिंता कले बेणु पाणी आज परा हेरा पंचमी माँ लक्ष्मी आसीबे काली आर नंदी घोष को रागे भांगी से देवे कहिले साथी रे मोहर जीवे बलिया भाई दृढ़ सुर पाखे केमिति कोह बसी बजाई बाहाना करिकी केते जे कथा लक्ष्मी को कही बुझाइले निज पत्नी को प्रभु जगत साई कथा को कालिया को पारिब के कहताको आजी परा हेरा पंचमी माँ लक्ष्मी आसीबे काली आर नंदी घोष को रागे भांगी से देवे लक्ष्मी को बुझाई सुझाई जगन्नाथ आसिले पाट शाढ़ी रसगोला से आनी देवे कहिले स्वामी को कथारे लक्ष्मी माँ राजी होई रहिले दुई दिने फेरी आसीब बोली तांको कहिले माई भौणीको साथी रथी गले जगन्नाथे आजी परा हेरा पंचमी माँ लक्ष्मी आसीबे काली आर नंदी घोष को रागे भांगी
ରୋଷଣୀ ଶବଦ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଗରେ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଗଲେ। କେମିତି ଯେ ସାମ୍ନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜି ରାଗିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଗ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଚକାଖି। ଆଜି ପରା ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କାଳିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେବେ। ଜଗତ ଯାହାକୁ ଡରୁଛି ସିଏ ପତ୍ନୀକୁ ଡରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାର କବାଟ କିଳି। ସେବାୟତ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ କରିଲେ ମା ଶାନ୍ତାଣୀ କେବେ ତ ଜମା ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ରାଗିଯାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଜି ପରା ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କାଳିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତାଣୀ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଥେ ମୁହଁରେ ସେ ଟେରା ପକେଇ ବସି ଅଛନ୍ତି ନାଥେ। ବିମଳା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ଚୂନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ଦେଲେ ପକେଇ। ମନ୍ତ୍ର ଚୂନ ପକେଇକି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ରାଗିକି। ଆଜି ପରା ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କାଳିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେବେ। ନାକ ଚଣା ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାପରେ ବଢ଼ିଗଲାଟି ଚିନ୍ତା। ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୁ ଆସିଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଦେଖିକି ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେଲେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପରା ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କାଳିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେବେ। କହିଲେ ଆସ ହେ ଶାନ୍ତ ତୁମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯିବ କେମିତି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ଏହା କହି ହେରା ଗହିରେ ସାରି ବାଟେ ଫେରିଲେ ଯେତେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ବି ମନ ବୁଝୁନି ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଦୋଷ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ। ଆଜି ପରା ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କାଳିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେବେ। ମନ୍ତୁର ଚୂର୍ଣ୍ଣର